In a forest, that morning Riri was rejoicing. He flew off and sang merrily. He churchled in the air. Di sebuah hutan, pagi itu, nampak Riri sedang bergembira. Ia terbang melayang sambil menyanyi riang. Ia berputar-putar di udara. When Riri is called to fly here and there, the beard of the camel and Kashwari looked at him. The both seemed to envy Riri's agility. Ketika Riri sedang asik terbang ke sana kemari, nampak burung unta dan Kashwari memperlihatkannya. Mereka berdua nampak iri dengan kelincahan Riri. The camel howled, "If we try to fly," the Kashwari suggested. "Well, if we try now," said the camel. Burung unta, bagaimana kalau kita mencoba untuk terbang? Burung kasuari memberi usulan. Boleh juga itu. Bagaimana kalau kita mencobanya sekarang? Ucap burung unta. When the camel and the Kashwari are upset because they cannot fly, Riri comes up to them. "Hi camel and Kashwari, what are you doing?" Saat burung unta dan Kashwari sedang kesal karena tidak bisa terbang, Riri datang menghampiri mereka. "Hai burung unta dan Kashwari, apa yang sedang kalian lakukan?" "If it's that, I also do not understand ostrich," Riri replied. "What if you have a problem with Ashputilan? Maybe he understood," sighed Riri. "Kalau soal itu, saya juga tidak mengerti burung unta," jawab Riri. "Bagaimana kalau masalah kalian ini kita tanyakan pada Kutilang? Mungkin dia mengerti," kata Riri. Upon arriving at the night's Kutilang, Riri greeted him. "Hi Bir Kutilang, can you help us?" "What can I help you?" Setelah tiba di sarang kutilang, Riri menyapanya. "Hai burung kutilang, bisakah kau membantu kami?" "Apa yang bisa ku bantu?" Riri Finches listened stories. He sighed as a third toward the ostrich and Kashwari. "I'm sorry friend, I also do not know the answer." Kutilang mendengarkan cerita Riri. Ia menghela nafas panjang sambil menoleh ke arah burung unta dan burung kasuari. "Maafkan aku teman-teman, aku juga tidak tahu jawabannya." The entire population of the forest on one know how to make the ostrich and Kashwari can fly. The secretary annoyed and abused Riri would call fly everywhere. Seluruh penduduk hutan tidak ada yang tahu bagaimana bisa menjadikan burung unta dan Kashwari bisa terbang. Diam-diam mereka kesal dan iri pada Riri yang bisa terbang kemana-mana. Suddenly the camel and the Kashwari were surprised by the presence of Sriti. "Go away, do not follow us on," snapped the camel in disgust. Tiba-tiba, unta dan Kashwari dikejutkan dengan kehadiran Sriti. "Pergi kamu, jangan mengikuti kami terus," bentak unta kesal. God treated like that from ostrich and Kashwaris of course Riri said. "I really do not understand how can make them fly." Mendapat perlakuan seperti itu dari burung unta dan Kashwari, tentu Riri begitu sedih. Ia benar-benar tidak mengerti bagaimana bisa menjadikan mereka bisa terbang. "God treated like that from ostriches and Kashwaris of course Riri so sad." So they both looked for ostriches and Kashwaris. Mendapat perlakuan seperti itu dari burung unta dan Kashwari, tentu Riri begitu sedih. Maka mereka berdua mencari burung unta dan Kashwari. When Riri and Kutilang read the ostrich and Kashwari telling how shocked they are, and what happened to the ostrich. Saat Riri dan Kutilang sampai di tempat kediaman burung unta dan Kashwari, betapa terkejutnya mereka dan apa yang terjadi dengan burung unta. "When you see the camel and Kashwari being confronted by a tiger at once, Sriti and Kutilang shouted, 'Awas Kashwari, get your camel beard are threatened.'" Ketika melihat burung unta dan Kashwari sedang dihadang seekor harimau,
Seketika itu juga Sriti dan Kutilang berteriak, "Awas Kasuari, awas burung unta, nyawa kalian terancam." Hearing the screams of the camel and the casualties ran as fast the cow, their wings marked up and down to make their body float and run very fast. Mendengar teriakan burung unta dan kasuari berlari kencang-kencangnya. Sayap mereka bergerak ke atas dan ke bawah, membuat tubuh mereka seperti melayang dan lari mereka sangat kencang. Then in the end the ostrich escapes the tiger rush and runs so fast like a flying bird that always feels and realizes it. Lalu pada akhirnya burung unta pun lolos dari sargapan harimau dan lari begitu cepat seperti burung riri yang selalu terbang melayang dan menyadarinya.